नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आमर गीता आमर स्वर आमर चैनल को स्वागत करुच्ची। शुभ सकाळ जय जगन्नाथ। आपण माने आमर चैनल को बहुत कमेंट और लाइक देथु आपण मानक प्रथमे बहुत धन्यवाद। आमे नेक्स्ट लास्ट एपिसोड आपण मानक चेष्टा करिछु पुराना गीत को नुआ कंठरे दबा पई। आज भी आमे सेमता गोटे गीत को नेकी आसीछु जोटा को आपण मानक सुनेबु नुआ कंठरे। गीतटी होउची फगुण उपरे। फगुण गला परे निजर प्रियतमा निज सखी को केमिति से मिस करूचंदी, केमिति निज सखी को जणाउचंदी तुमे गला परे मु कोन कोन सहुची। से गीतटा उपरे आपण मानकु सुनिया पई जाउचंदी हमर कंठशिल्पी प्रकाश बाबू जे आपण को सुनेबे गीतटी हे फगुण तुमे गला परे। आसंतु सुनिबा गीतटी तांको कंठरे से आपण मानकु सुनेबे। हे फगुण तुमे गला परे परे अनेक जतन एठी, अनेक जतन एठी। हे फगुण तुमे गला परे परे अनेक जतन एठी, अनेक जतन एठी। लुहरे लेखुची कविता जिमु, लहुरे लेखुची चिठी, लहुरे लेखुची चिठी। हे फगुण तुमे गला परे परे अनेक जतन एठी, अनेक जतन एठी। तुम परे परे एई बगीचारे लागी गला निया दिने,
ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଦିନେ ଅନେକ ଗୋଲାପ ପିଆସି ଆତ୍ମା କାନ୍ଦ ଯେ ଶୁଭୁଛି ବନେ କାନ୍ଦ ଯେ ଶୁଭୁଛି ବନେ ପାଉଁଶ ତଳୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି ତୁମରି ଗୋଲାପୀ ଚିଠି ତୁମରି ଗୋଲାପୀ ଚିଠି ହେ ଫଗୁଣ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେଇ ବି ପାରିବୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।